ابھی براہ راست آپ کو لیے چلیں گے انقرہ، جہاں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان اپنے مسائل پہ قابو پا رہا ہے، ترقی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہماری سٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ بہت بلند ہے، بڑے اونچے سطح پہ ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انفلیشن اتنا کم ہو گئی ہے، ترقیاتی منصوبے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں اس کی کوئی تاریخ، ماضی میں کوئی اس کی مثال بھی نہیں ملتی، جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے میرے ساتھ صحافی حضرات بھی گئے تھے پاور کے ایک منصوبے پہ، جو دیکھا کہ یہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یعنی کہ کتنے بڑے بڑے منصوبے مکمل تقریباً ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں بھاتی، یہ دہشت گردوں کو یہ بات نہیں بھاتی، پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو یہ بات نہیں بھاتی، اور پھر پاکستان بجلی کے کرائسس پہ قابو پا جائے، کیسے ان کو یہ بات بھا سکتی ہے؟ نہیں بھاتی، ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں جو موٹر ویز بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو ترقی ہو رہی ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی، اور پھر پاکستان میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں اب اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO کی جو کانفرنس اب 1 تاریخ کو انشاءاللہ جو ہو رہی ہے، ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، وہ برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سیبوٹاج کیا جائے ان چیزوں کو، لیکن انشاءاللہ یہ سیبوٹاج ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارا ارادہ مصمم ہے، ہم بالکل ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ اس دہشت گردی کے خلاف، اور اس کو ختم کر کے دم لیں گے۔ یہ جو PSL ہونے والی ہے 5 تاریخ کو، کیا یہ PSL اپنے وقت کے مطابق ہوگی اور ECO کے شیڈول پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا ان ایکٹیویٹیز کا جو ٹیرر کی شروع کی ہے کچھ لوگوں نے؟ نہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ ہوں گی۔ اب اس ECO میں یعنی کہ تقریباً سارے ملک، سارے لیڈرز شامل ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی ماشاءاللہ بہت عرصے کے بعد یہ کانفرنس ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، اور یہی چیزیں ان کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ 10 معاہدے آپ کے ترکی کے ساتھ آج ہوئے ہیں، اور پاکستان اور ترکی کے چیلنجز ایک جیسے ہیں، اور خاص طور پہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے بھی کیا آپ کی کوئی مشترکہ حکمت عملی پہ غور ہوا ہے، اور ترکی کا کشمیر کے حوالے سے کیا موقف تھا؟ ہائی لیول سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس میں آج ماشاءاللہ ہم نے بڑے فیصلے کیے ہیں، عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، سب منصوبوں کو، اپنی تجارت بڑھائیں گے، اور پھر ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بھی آج طے پا چکا ہے کہ مئی میں اس سال اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پہ دستخط کر دیں گے اور اس کو اپنا فائنلائز کر لیں گے۔ یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں، اور پھر ترکی کا آپ دیکھیں یہاں پہ پاور پلانٹ پاکستان میں لگانے کے لیے یہاں کی کمپنی جو ہے وہ پاکستان آ گئی ہے، ابھی ڈالنس کو بائی آؤٹ کیا ہے ترکی کی کمپنی نے، تو ترکی پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، ہماری ٹریڈ بھی آپس میں بڑھے گی، بڑے اچھے انشاءاللہ نتائج نکلیں گے۔ ابھی دہشت گردی پہ بھی ہم دونوں ملک آپس میں تعاون کر رہے ہیں، کئی اور تعاون کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی بردرہڈ ہے، دوستی ہے ترکی اور پاکستان کی، جو دن بدن ترقی پا رہی ہے اور مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ کشمیر پہ ترکی کے ہم شکر گزار ہیں، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے کشمیر پہ ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے۔ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں ترکی نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہے پاکستان کے حق میں، اور چائنا نے بھی لیا ہے، اور بیلاروس نے بھی لیا ہے، اسی طرح سے قزاقستان نے بھی لیا ہے، تو ہم ان سب ملکوں کے شکر گزار ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ دوستی بھی نبھا رہے ہیں اور اصولوں پہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب سینٹرل ایشین ریپبلکس میں پاکستان کے بڑے اچھے ماشاءاللہ تعلقات استوار ہو رہے ہیں، اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہی آ رہی ہیں پاکستان میں ECO پہ انشاءاللہ۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب تھے ترکی کے، انہوں نے افغانستان کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق بھی ہے، افغانستان سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے، تو وہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے کوئی پیشکش اس طرح کی کہ کوئی مسئلے کا حل کوئی نکل ہے، یہ جو آج کل جو ٹینشن ہے؟ پچھلے دنوں اپنا جو وزیر ہیں ترکی کے وزیر خارجہ
उन्होंने भी इस सिलसिले में बात की है और अभी अफ़गानिस्तान के साथ इनके भी राब्ते हुए हैं और तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो यकीनन एक बड़ा मुअस्सर किरदार अदा कर सकता है इस मामले में जो कि अभी आपने जिसका जिक्र किया है। जी साहब, फौज जो है ज़रबुल फसाद नया ऑपरेशन शुरू कर रही है और पंजाब समेत कई शहरों में मुल्क के पूरे हिस्से में ज़रबुल फसाद हमने यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इसका फैसला किया है, चंद दिन पहले किया है और हमने कहा कि इसको यहाँ पे यानी कि जहाँ जहाँ भी मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह के अनासर हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। और फिर पंजाब लेवल पे भी इसका फ़ैसला हुआ है, रेंजर्स को वहाँ पे बुलाने का फ़ैसला किया है, उसका बुनियादी तौर पे फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ, फिर उसके बाद पंजाब की अपनी वहाँ पे मीटिंग हुई और ये फ़ैसला उसकी तौसीक की ये सब एक तरफ तरक्की के इकदाम हैं, इकनॉमिक कॉरिडोर के समरात हैं और दूसरी तरफ ये जो दहशत गर्दी की लहर है, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये माइंड सेट कौन सा है जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? यही मैंने जो जिनका जिक्र किया है, कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो गैर मुल्की भी हो सकती हैं, जो ये पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकती, और ये जो अभी मैंने कहा दहशत गर्द हैं, उन क़ुव्वतों में ये भी शामिल हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की नहीं बर्दाश्त होती। अब पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं कि 1991 में जो मोमेंटम हमने शुरू किया था, वो मोमेंटम आज तक अगर जारी रहता तो आज पाकिस्तान शायद कोरिया के करीब होता। एक ज़माना था हम कोरिया से आगे थे, ये 60s की बात है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोरिया से आगे होता, लेकिन शायद कोरिया भी हमसे आगे बहुत आगे ना होता, लेकिन वो मोमेंटम नहीं जारी रह सका बदकिस्मती से। आज जबकि फिर वो मोमेंटम शुरू हो चुका है, तो ये जो दहशत गर्द हैं, जो मुल्क के जो दुश्मन हैं, चाहे वो अंदरूनी है या वो बैरूनी है, वो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की को देख के खुश नहीं हो सकते, इसलिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह जो है वो उनका हर सतह पे मुकाबला करेंगे, ख़त्म करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। अपने अफगानिस्तान के हवाले से हमेशा ये कहा है कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। अफगानिस्तान में अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, और अब आप समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम का अमल आगे बढ़ सकता है जी, जो ये लहर आई? हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है, सरजमीन जो है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। हम चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट मौजूद हैं या एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, वो कतई तौर के ऊपर उस सॉइल का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान पे हमला आवर ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है बदकिस्मती से, और इसकी हमने शिकायत पहुंचाई है अफ़गान गवर्नमेंट को, और मुझे यकीन है कि वो इसका ज़रूर जो है वो इसका हिसाब लेंगे और इसको रोकेंगे। और अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो अज़ हद ज़रूरी है इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है ना वो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम तो दिलो जान से अफ़गानिस्तान को स्टेबल होता हुआ देखना चाहते हैं। सर, आपने अर्दोगान को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो तजवीज़ दी थी कि अफगानिस्तान में अमल लाने के लिए रीजनल अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी, आपकी ये प्रपोजल थी जिसको उन्होंने बहुत वेलकम किया। जी जी जी, अभी भी ये ऑप्शन है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और इसमें तुर्की भी अपना एक किरदार अदा कर रहा है। सर, एक और सवाल आपसे कि आप जब आए थे तो आपकी एक ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर अब जो लहर उठी है तो एक तरीके से इनएडवर्टेडली हिंदुस्तान को भी मुद्दे इल्ज़ाम बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि हिंदुस्तान शरारत कर रहा है अफगानिस्तान से, और आपकी आगे की इंडियन पॉलिसी क्या होगी? मेरी आज भी वही ख्वाहिश जो पहले थी, मेरी आज भी वही ख्वाहिश है जो इलेक्शनों से पहले थी। और इलेक्शन से पहले आप जानते हैं कि मैंने इलेक्शनों में भी ये कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम एक अच्छे नेबर्स बन के रहना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ अपनी तजारत भी बढ़ाना चाहते हैं। वो कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, ना थी, और हमने कोई इंडिया बैशिंग नहीं की अपने इलेक्शनों में। हमारी कैंपेन में इंडिया बैशिंग नहीं थी, और उसके बावजूद आप देखें कि कौम ने हमारे मैनिफेस्टो पे वोट दिए हमें।
तो हिंदुस्तान में कई मरतबा पाकिस्तान बैशिंग होती है इलेक्शनों में, लेकिन हमने इस रवायत को ख़त्म कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। आज भी हमारी यही ख्वाहिश है और हम नहीं समझते कि हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिश करनी चाहिए या कोई जो है वो ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे इंतशार फैले। तो हम अपनी उस ख्वाहिश पे कायम हैं। आपके तुर्की से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मिडल ईस्ट में तो ताल्लुकात हैं, अमेरिकन से आपने अच्छे ताल्लुकात पैदा किए। क्या कोई यूथ जो इतनी बाहर आ रही है, कोई ऐसी कोई पॉलिसी कि आप उसको यूथ को एक्सपोर्ट कर सकें बाहर के, उसमें एक्सपोर्ट भी हमारी बड़े बड़े हैं बाहर? देखिए देखें माशाअल्लाह जो जिस वक्त तरक्याती अमल पाकिस्तान में हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान की यूथ को पहुंच रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारी 30 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं उनकी तादाद 60% है, और ये यूथ है जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार बनना है। तो हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, ना सिर्फ कि उसका आज यूथ को फ़ायदा हासिल हो रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में जब ये मनसूबे मुकम्मल होंगे, तरक्याती अमल और तेज़ होगा, बिजली आएगी तो कारखाने लगेंगे, बिजली आएगी काश्तकारी बढ़ेगी, ज़राअत तरक्की करेगा, बिजली आएगी पाकिस्तान की मसनूआत बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ तरक्याती अमल और तेज़ होगा, गवर्नमेंट के पास वसाइल आएंगे, सोशल सेक्टर्स में काम होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और वो सारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंशाल्लाह यूथ को पहुँचेंगी। मुल्क बाहर आप मैन पावर एक्सपोर्ट करके आप अनएम्प्लॉयमेंट का मसला नहीं हल कर सकते। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो अंकारा में मौजूद हैं और मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुसम्मम इरादे से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। तुर्की अफगानिस्तान के हवाले से मुअस्सिर किरदार अदा कर सकता है, ऐसा कहा वज़ीर आज़म ने अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान। पनामा केस का फैसला महफूज होने पर वज़ीर आज़म का तबसरा करने से इनकार, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। तुर्की, चीन, बेलारूस ने मसला कश्मीर पर अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं, तुर्क पार्लियामेंट का दौरा किया, उसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से।